अस्सलामुअलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि बॉर्डर हाई अलर्ट, फ़ज़ाई परवाज़ें शुरू कर दी गई, जंग छिड़ने वाली है। कश्मीरियों को 3 माह तक का राशन इकट्ठा करने का हुक्म, पाक फ़ौज हाई अलर्ट। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि इस वक्त बॉर्डर पर भारत की जानिब से फ़ज़ाई परवाज़ें जारी हैं। पाकिस्तानी फ़ौज भी तैयार है। पाकिस्तानी फ़ौज ने अपने थंडर समेत J-20, J-10 तैयारे भी तैयार कर लिए हैं और कहा जा रहा है कि इस वक्त दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो इंतहाई नाजुक मरले पर पहुंच चुके हैं। जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती है और कहा जा रहा है कि कश्मीरियों को 3 माह तक का राशन इकट्ठा करने का भी हुक्म जारी कर दिया गया है। भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में सियाहों पर होने वाले खून रेज़ हमले ने खित्ते में एक बार फिर फौजी कशीदगी को जन्म दिया है। भारत और पाकिस्तान की अफवाज ने कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल पर तीसरी रात भी छोटे हथियारों से एक दूसरे पर फायरिंग की। पहलगाम के करीब एक सियाती मकाम पर मुसल्लह अफराद के हमले में 26 अफराद की हलाकत के बाद भारत इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर आयद करते हुए मुख्तलिफ सख्त इक़दाम का ऐलान कर रहा है। भारत ने दोनों मुल्कों के दरमियान पानी की तकसीम के दहाइयों पुराने मुआहदे को मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तान के साथ अहम ज़मीनी सरहदों को बंद करने का ऐलान कर दिया। सफारती ताल्लुकात को कम कर दिया। पाकिस्तानी शहरियों के वीज़े वापस ले लिए। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से भी रद्द अमल में ऐसे इक़दाम का ऐलान किया गया। ताहम पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकना जंगी कार्रवाई समझा जाएगा। इसकी अफवाज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी फ़ौजियों की जानिब से छोटे हथियारों से बिला इख्तियार फायरिंग का जवाब दिया है। पाकिस्तान की जानिब से रिपोर्ट न किए जाने वाले इस वाक़े के बारे में भारतीय फ़ौज का कहना था कि हमारे अपने फ़ौजियों ने छोटे हथियारों से मौसर जवाब दिया। दरियासना इस्लामाबाद ने पहलगाम के सियाती मकाम पर मुसल्लह अफराद के हमले में 26 अफराद की हलाकत के बाद अब कहा जा रहा है कि भारत जो है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। दरियासना भारतीय बहरिया भी इस वक्त तैयार है। उन्होंने कहना है कि उसे तवील फासले तक जारहाना हमले के लिए प्लेटफार्म सिस्टम और हमले की तैयारी का मुजाहरा करने के लिए मशक़ें की हैं। भारतीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने आज इतवार के रोज़ एक आला सरकारी ज़राए के हवाले से बताया है कि फ़ौजी जवाबी कार्रवाई की जाएगी, ताहम हकाम हमले की नौइयत पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि 1947 में बरतानिया से आज़ादी हासिल करने के बाद कश्मीर भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक बड़ा हथियार के तौर पर काम करता रहा है। और इसके अलावा कहा जा रहा है कि अमेरिकी अखबार का दावा जो है वो भी सामने आ चुका है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि ऐसा लगता है कि भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए अपना केस बना रहा है। अमेरिकी अखबार के मुताबिक पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने 100 गैर मुल्की मिशंस के सफारतकारों को वजारत ख़ारजा बुलाकर ब्रीफिंग की। अखबार के मुताबिक भारतीय हकाम ने कहा है कि उनकी तहकीकात जारी हैं। उन्होंने पहलगाम वाक़े के ज़िम्मेदारी की चेहरा शनाख्त के डाटा समेत तकनीकी इंटेलिजेंस के बारे में मुख्तसर हवाले दिए। तज्ज़ियाकारों और सफारतकारों के मुताबिक इस ब्रीफिंग में भारतीय वाक़े से मुतल्लिक कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया जा सका। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अब तक ठोस शवाहिद की अदम फराहमी से 2 में से एक मकाम की निशानदेही होती है कि भारत को मालूमात इकट्ठी करने के लिए मज़ीद वक्त दरकार है। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इन ब्रीफिंग से आगाह 4 सफारतकारों ने बताया है कि नाई दिल्ली बज़ाहिर अपने हमसाया और रवायती दुश्मन के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाई के लिए एक नया केस बना रहा है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि भारत पाकिस्तान के अंदर अहदाफ को निशाना बनाने का भी इरादा रखता है। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया यह दावा कर रहा है
کہ بھارت پاکستان کے اندر اہداف کو نشانہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ پروگرام نیا پاکستان کے اینکر شہزاد اقبال سے بات کرتے ہوئے متعلقہ ذرائع نے خبردار کیا ہے کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف کوئی مس ایڈونچر کیا تو پاکستان ایسے کسی بھی حملے کو نہ صرف ناکام بنائے گا بلکہ اس کے جواب میں پاکستان نے سرحد پار سینکڑوں اہداف کا تعین کر لیا ہے جنہیں منٹوں کے اندر نشانہ بنایا جائے گا۔ متعلقہ ذرائع نے واضح کر دیا ہے کہ پاکستان نے حالیہ کشیدگی کا آغاز نہیں کیا، نہ ہی پاکستانی ریاست کا پہلگام واقعے میں کوئی ہاتھ ہے، نہ ہی ابھی تک پاکستان کے کسی نان اسٹیٹ ایکٹر کے اس واقعے میں ملوث ہونے کے کوئی شواہد ملے بھی ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت مزید کیا ہٹ درمی کرتا ہے پاکستان کے خلاف۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان اس وقت تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے خطرناک جوابی اقدامات کی بھی تیاریاں مکمل کر دی ہیں۔ معاشی تجزیہ نگار نے بتایا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو اس وقت کشیدگی چل رہی ہے وہ بھارت کی جانب سے یک طرفہ ہے۔ انڈیا نے عالمی برادری یا اپنے لوگوں کو کوئی ثبوت دکھائے بغیر پاکستان پر الزام عائد کیا ہے لیکن اس کے کوئی شواہد نہیں دیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نریندر مودی پاکستان کے خلاف اقدامات کر کے اپنے ملک کے اندر ایک ماحول بنا رہا ہے تاکہ اینٹی پاکستان جماعتوں کا ووٹ اسے مل سکے۔ یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ بھارت میں ہمیشہ پاکستان کے نام پر سیاست کی جاتی ہے۔ راجہ کامران نے کہا ہے کہ بھارت میں مذہب کے نام پر سیاست کی جا رہی ہے، بھارتی عوام میں پاکستان کے حوالے سے خوف پیدا کیا جا رہا ہے۔ پاک بھارت کشیدگی میں دونوں ممالک کو معاشی طور پر نقصانات اٹھانے پڑیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت یہ جان لے کہ پاکستان اکیلا نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ خطرناک طاقتیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان بڑا فیصلہ کرتے ہوئے بھارت کی جو فضائی حدود بند کی ہے اس سے انڈین ایویشن کو خطرناک حد تک نقصان آئے گا، اور 2019 میں جب انڈیا نے پلوامہ حملے کے بعد پاکستان کے خلاف سرجیکل اسٹرائک کرنے کی کوشش کی تو پاکستان نے فضائی حدود بند کر دی تھی اور اس وقت بھی بھارتی ایویشن انڈسٹری کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا کیونکہ پاکستان کا ٹریول انڈیا میں اتنا زیادہ نہیں ہے، اس لیے پاکستان کا کوئی نقصان تو نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر مجموعی طور پر خطے میں سرمایہ کاری کی بات کی جائے تو یہ خطہ سرمایہ کاری کے اعتبار سے بہت پیچھے دکھائی دیتا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایویشن فیلڈ میں تجربہ رکھنے والے انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کی فضائی حدود پر پابندی کے بعد نقصان کے بارے میں بتایا ہے کہ بھارتی کمپنیوں کو شدید قسم کا نقصان ہوگا۔ دونوں جو ملک ہیں وہ اس وقت بارڈر پر آمنے سامنے ہیں اور بڑی جنگ کی تیاریاں جو ہیں وہ اس وقت شروع ہو چکی ہیں۔